दक्षिण बंगाल के सबसे बड़े वाणिज्यिक संगठन फोस्बेकी की ओर से आज आसनसोल क्लब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन फॉर स्टूडेंट्स विषय पर एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में आसनसोल एवं आसपास के क्षेत्रों से आए विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के अमेरिका एवं इंग्लैंड के हेड ऑफ टेक्नोलॉजी सुदीप नाग विश्वास, कॉग्निजेंट के एसोसिएट डायरेक्टर सुशांत कर तथा पश्चिम बंगाल सरकार के इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज अनिमेश प्रामाणिक मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। वक्ताओं ने छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन की उपयोगिता, बदलते समय के साथ सोच में बदलाव की आवश्यकता तथा भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि काजी नजरुल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर उदय बैनर्जी थे। वहीं रामकृष्ण मिशन आसनसोल के सचिव स्वामी सोमात्मानंद जी महाराज विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन कवि दत्ता भी कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित थे। कहा जा रहा है कि सेमिनार में फोस्बेकी के अध्यक्ष सचिन राय, सेक्रेटरी संदीप झुंझुनवाला, चेयरमैन प्रवीर सरकार, आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल, सचिव विनोद गुप्ता, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सतपाल सिंह, पिंकी पवन गुटगुटिया, राजेंद्र प्रसाद खैतान, रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रोहित खैतान, अरुण भरतिया, दीपक रुद्रा सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। फोस्बेकी की ओर से सभी विशिष्ट अतिथियों को शॉल उड़ाकर पौधा एवं मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इसके उपरांत दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ तथा अपने स्वागत भाषण में फोस्बेकी अध्यक्ष सचिन राय ने अपने वक्तव्य रखे। इसके साथ ही काजी नजरुल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर उदय बैनर्जी ने भी इस दौरान अपने वक्तव्यों को साझा किया। Respected sir, esteemed guests, distinguished guests, speakers, members of the press, electronic media, dear students, members of the Fospeki and friends from other chambers. On behalf of Fospeki, Federation of South Bengal Chamber of Commerce and Industry, I extend a very warm welcome to all of you to this awareness. University, Asansol. Respected Swami Somatmanand ji Maharaj, Secretary Ramakrishna Mission Ashram, Asansol. Distinguished special guests, esteemed speakers, honored members of Fospeki, young aspirants and ladies and gentlemen. It is my privilege to welcome you all. অটোমেশন নিয়ে বলা যায়, কিন্তু একটানে আমার এক অক্ষর বলার ক্ষমতাও নেই, মানে জ্ঞানই নেই। ওইসব জ্ঞান নিয়ে কিছু বলবো না, কিন্তু বাচ্চারা এসছে, এদের সামনে আর অন্য কিছু বলবো না। শুধু আমাকে ফসবেকি ডেকেছি, আমি রিয়েলি অনার। মঞ্চে যারা আছে সবাই ইন্ডিভিজুয়াল নাম নিয়ে বলছে না, সবাই খুব শ্রদ্ধেয়। ছোটদেরকে অনেক ভালোবাসা, বড়দের প্রণাম। আমি অন্য কথা বলবো, এখানে তো দেখছি স্কুলের অনেক বাচ্চারা রয়েছে। আমি দুটো কথা বলবো। পক্ষ থেকে আজকের সেমিনার হচ্ছে, যার মূলত বিষয় হচ্ছে এআই, মানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, বাংলা যাকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বলা হচ্ছে। আপনার কি মনে হচ্ছে যে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিজ্ঞানীদের সাফল্য হলেও আগামী দিনে হিউম্যান রিসোর্সের ক্ষেত্রে কি একটা বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে? না, এটা বিপর্যয় কোনোদিনই আমি বলবো না, সহমত নই। কারণ যখন আমাদের জানেন আপনি, আমাদের বেঙ্গলে একটু আমরা এই জন্য পিছিয়ে গেছি। যখন কম্পিউটার এসেছিল তখনও এই কথাটা বলা হয়েছিল, কম্পিউটার নাকি বেকার বেড়ে যাবে, কিন্তু আদৌ সেটা নয়। আজকাল সব পকেটে পকেটে সেটা ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং দেশও উন্নত হচ্ছে, রাজ্য উন্নত হচ্ছে, এবং আমরা সেটা তখন নিতে পারিনি বলে আজকে ব্যাঙ্গালোর অনেক এগিয়ে গেছে। তো সেটা আমরা পিছিয়ে যাবো যদি না ধরে। সারা বিশ্ব যেখানে এগিয়ে যাচ্ছে এআইকে নিয়ে, এবং যেভাবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যেভাবে কাজ করছে এবং যার স্প্রেড ঘটছে,
আগামী দিনে এটা ছাড়া বিকল্প থাকবে না। কারণ আমি যদি একটা কোনো জিনিস প্রোডাক্ট করি, সেখানে যদি তার খরচাটা বেড়ে যায়, আপনি একজন ব্যক্তিগতভাবে একজন সফল শিল্পোদ্যোগী, প্রচুর লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন। আপনার কি মনে হয় যে এআই যদি আরও অ্যাভেলেবিলিটি তার বাড়িয়ে দেয়, সেক্ষেত্রে কর্মসংস্থান হ্রাস পেতে পারে কি মনে হচ্ছে আপনার? না, আমি সেটা মনে করি না। যেটা বললাম তো, একটা উদাহরণ দিলাম যে কম্পিউটার যখন এসেছিল, লঞ্চ করেছিল, তখনও এই ধারণাটা এখানে বেশি করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল যে কম্পিউটার এলে নাকি বেকার বেড়ে যাবে। তো আজকে তো সারা পশ্চিমবাংলায় বলুন, ভারতবর্ষ বলুন, সারা বিশ্ব বলুন, কম্পিউটার ছাড়া আমরা চলতে পারি, নিজেরাও চলতে পারি। তাহলে কি বেকার বেড়ে গেছে? তার বিকল্প বেরোবে, শিল্পের প্রসার ঘটবে। যখন একটা কোম্পানি ভালো রান করবে, তো শিল্পের তো সে প্রকাশ বিস্তার ঘটাতে চাইবে। আর যদি না করে আমি সে আগের ইয়েতে থাকি, তাহলে শিল্প ধুঁকবে। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।